Yes, come in. Lohit Kumar? Mahanta. Lohit Kumar Mahanta, yes, come. Good afternoon, sir. Good Yes. afternoon. Mr. Master. Take your chair. Thank you, sir. Lohit? Kumar Mahanta, sir. Yes. Your name refers to the name of a river in Assam. Yes, sir. Hmm? This is Do you know Lohit. what is the river? Yes, sir. Lohit River. Lohit River. It is a tributary of Brahmaputra River, sir. Brahmaputra River. What district रे बहे किधर? I don't know, sir. I will read about it. Okay. ठीक है, कोयल तो विषय speak something about you. I am Sir Lohit Kumar Mahanta. I am from Koranjia, Moyurhanj, Odisha. I have done my graduation in geology from Sambalpur University in 2013. Then, sir, I did my post-graduation in geology, applied geology from Indian Institute of Technology, Roorkee in 2015. In civil service also, my optional is geology, sir. Then apart from my hobby, mainly doing Vipassana meditation. Then, sir, if I get some more time, then I love to do travel, sir. And it is all about me, sir. But such a bright and brilliant student from brilliant institutes like Roorkee and then subject of geology. We could not comprehend what made you not to go further from 2015. Sir, What was the problem with you? Is there any problem? there is no problem, sir. Initially, 10 years have passed now in between. yes, sir. I got a little bit confused about what to do, whether I am going to choose geology path or civil service path. Initially, I studied about GATE, qualified also GATE. Then, sir, I take a break from study. Then I do research about where I can get, sir, mental peace as well as means self-satisfaction. So then, sir, I do travel a lot. Lot means I travel Rajasthan. I visit Gaya Vipassana meditation center. Then I realized that the true purpose of life is to inner satisfaction through service to people, empathy, development of sympathy, empathy and compassion to every creation of the nature. So then after that, sir, I decided that civil service is giving a great opportunity to service larger section of the society through different way. Then, sir, I started preparation civil service in 2021 is my first attempt, and then, sir, it is my second interview, sir. Interview also you got for the first? Yes, sir. First interview last year was my first interview. You given the interview? Yes. What was the mark? 165 marks, sir. 165 is a good mark. Yes, what sir. was the total? How much you feel? How much sought for selection? 2 marks, sir. Only 2 marks? Yes, sir. It's okay, sir, but civil service giving me much opportunity to learn various things, sir. I am satisfied with my performance. Performance. Yes, sir. Achha, what was the challenge of the last year's interview? Sir, the main challenge for me, I have not covered the syllabus of GS, sir. That was my challenge. But yes, sir. But in Viva, the GS was figuring more? No. In Viva, sir. In Viva, I am asking. Yeah. In Viva, there was no challenge. The board were cordial, very cordial. They were nice to me, sir. And they given a very good mark. Because the topper mark was 176, I think. My mark was 165. Yes, sir. Any question where you felt that it was supposed to have been a better answer? Not like that? Yes, sir. Like there was a question is about if you are a PM for one day, what you want to change in the society. So my answer was about I will give value education. I was not focusing upon executive changes. What you want to do? What are the legislative changes you have power? But I thought my answer was in a different way, that I will, sir, change the value education system. I think there was no specific answer for that question, so yes, any answer will be justified. Any other question? Sir, it was about what is the current challenges in artificial intelligence, blockchain technology,
these are- Okay, okay. Yes, we will go to the interview now for this year. But was it necessary for you to come for a mock board? Sir, yes, sir. A real What was the reason that you thought? to gain confidence because my mode of interview I have opted for Odia, and I don't know Then, how. why don't you speak in Odia? Sir, If you have opted for Odia, then why don't you speak in Odia now? sir, actually I don't know the real interview how they will. No, there is no reason for that. You can go with Odia, you can go with English, you can go with both the Yes, sir. languages. Last year. But if you feel more confident with Odia, start with Odia. Okay, sir. Hmm? Yes, sir. Have you given in writing that your interview will be in Odia? Yes, sir. I have opted. Then that is. But last year they told me that you are from IIT, but you don't know. But I am comfortable in both languages. But in Odia, sir, I can express better. So Yes, so you can do that. Let us try with Odia. Yes, sir. Okay. Okay. Your subject is applied geology. Yes, sir. My MSc subject is applied geology. Graduation only geology, Okay. sir. Tell us something about how this semiconductor industry is going to bring a revolution in our Indian industrial scenario. Sir, actually, We have a very big dream of semiconductor industry, very big dream. Yes, sir. As if we are going to be the world market or something like that. Yes, sir. ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ବି ଆସିଛି ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 90% ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହିଁ କରୁଛୁ ବାଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇକ୍ ଚାଇନା ଉପରେ ଆଉ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ହି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ ଯଦି ଆମେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ଇଏ ଲାଗୁ କରେଇବା ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ହିସାବରେ ତ ସାର୍ ଆମ ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ରିସର୍ଚ୍ଚ and development जो potential अच्छी होनतला कहीं तो आगुरी कहीं होनतला why it was not there earlier? Yes, sir. सर आम इनिशियली गोटे बहुत बड़ चेंजेस करते 1990 मसीह एलपीजी रिफॉर्म और द्वारा सर आम सर्विस सेक्टर को बहुत ही प्रमोट करते किंतु मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट आम सर जीडीपी रो ओनली 0.6% आम खर्च करते जोटा कि सर आम रिसर्च को एत त्वरान्वित करूनଥିଲା जमी चाइना सर एग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा देशर मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस ता छड़ा जॉब एम्प्लॉयमेंट रो जो उन्नति करिछि सेटा आम देश रे पर्यंत आम करि पारि ना किंतु सर टाइम डेरी लगी किंतु आम एबे मैन्युफैक्चरिंग को बहुत फोकस कर इज इट ए फाइनेंस इंटेंसिव इंडस्ट्री सर इट इज बोथ फाइनेंस इंटेंसिव आउ सर रिसर्च इंटेंसिव सर सेमिकंडक्टर रे आमर जो टेक्नोलॉजी अच्छी से टेक्नोलॉजी इंडिया पाखे टी लाकुना रही जाइए जमती कि चाइना एज वेल एज अमेरिका ता छड़ा यत व्यतीत सर ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस रोची तार भी चेंजेस हो कहीं बहुत गुड़े जो रेयर अर्थ एलिमेंट आम देश में सर उपलब्ध आम से परिमाण एक्सट्रैक्ट कर पारुनु तो आफ्रिकार जो माइनिंग एरिया अच्छी तो चाइना पाखापाखि 90% सेठी एक्सप्लोर करुँची तथापि आम इंडिया गवर्नमेंट एवं प्रचेषा कर काबिल मिशन हिसाब से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड हिसाब से तो सेठिकार जो सप्लाई चेन रे इंडिया को पार्टिसिपेशन हो पार जिते आम मल्टी डायमेंशनल कम करमती कि आम रेयर अर्थ एलिमेंट को भी आनीपर रिसर्च रे आम स्पेंडिंग भी कर आम यूथ को स्किल भी कर सर और एक्सपोर्ट तापर ही बढ़ी पार टाइम लगे सर किंतु पॉसिबल हो पार ओके So what is the contribution of Mayurbhanj district to Odisha? Yes, sir. Initially, sir, टिके confused. Sir, Mayurbhanj district actually से नवम तार इतिहास नवम शताब्दी खिजिंग मंडल थिला सेतेबेले तापर 1400 मेडिवल टाइम रे सर तार राजधानी हरिहरपुर थिला तापर ब्रिटिश टाइम रे बारिपदा को आमे शिफ्ट करलु किंतु मयूरभंज जेहेतु गोटे माइनिंग रिच स्टेट एग्रीकल्चर रिच स्टेट माने रिसर्च रिच स्टेट सर आम मयूरभंज तो तांकर जो राजा थिले श्रीराम महाराजा श्रीरामचंद्र भंज से बहुत गुड़े पॉलिसी आनी जमी कि ओडिशा फास्ट रेलवे सर मयूरभंज को आसला रेलवे लाइन 1912 मसीह जो को टाटा लुहापत्र नौला तार टाटा माइन्स तापर सर एजुकेशन रे बहुत रिफॉर्म कर मयूरभंज राजा जो कि अन्यतम हूँ रेभेन्सा यूनिवर्सिटी आगर से स्कूल थिला तापर कॉलेज सॉरी सर हाई स्कूल थिला
ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି ଏବେ ସେଇଟା ସାର୍ ତାଙ୍କର ଇରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତାଙ୍କର ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାର୍ ସେ କିଛି ରିଫର୍ମିଷ୍ଟ ପଲିସି ଥିଲେ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ଡେମୋକ୍ରେସି ଏତେ ଠିକ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଡେମୋକ୍ରେସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମର୍ଜର ହେଉଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନରେ ନେଇବେ ମୁଁ ଏବେ କେବଳ ନାମ ମାତ୍ର ରାଜା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ଚାଲିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ତେଣୁକି ସାର୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମର୍ଜର ପ୍ରୋସେସଟା ବହୁତ ଡିଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଡିଲେ ହେବା ପରେ ଆମର ନୁକସାନ ବି ତ ବହୁତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏତେ କଥା ଥିଲା ତାହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା କାହିଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାନି? ଇଫ୍ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେର୍ ଦେୟାର ଏଜ୍ କ୍ରିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଟୁ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ଏତେ ବାହାରେ ସେ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ତାହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜଟା କାହିଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିଲାନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯଦି ଆମେ ପପୁଲେସନ୍ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ତ ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ତ ସେଥିରେ ମାନୁଛି ସାର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିଚ୍ ୱାଟର ରିଚ୍ କଲଚର ରିଚ୍ ଜାଗା କିନ୍ତୁ କିଛି ସେଥିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ୟୁଥମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ହି ସ୍କିଲ୍ କରିପାରୁନେ କେବଳ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛେ ଯାହାର 50% ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେମିତି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ସେଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଯାଇଛି ଲାଇକ୍ ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଅଛି ତାକୁ ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କେଲରେ ଆଗେଇ ପାରିବା ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର କମି ଅଛି। ତାପରେ ସାର୍ ଯେଉଁ ମିନେରାଲ ଅଛି ସେଠି ସାର୍ ଆମର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଣିପାରିନାହୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସାର୍ ସର୍ଟେନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ୍ ସହିତ ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। Okay, we'll stop you here. Yes, sir. Acha, Lohit, you come from Karanjia. Yes, ma'am. Karanjia ଉପରେ କିଛି ବହି ଅଛି? ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ କରଞ୍ଜିଆ ଡାଏରୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଁ, Karanjia ଡାଏରୀଟା କିଏ ଲେଖିଲେ? ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ଏବେ ରିକଲ୍ କରିପାରୁନି। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଫେସର କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି Karanjia ଡାଏରୀ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମହନ୍ତ ଯୋଉ what is the significance of this way? କେଉଁଝରରେ ବହୁତ ମହନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଭେନ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମହନ୍ତ କ'ଣ? ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅରିଜିନଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟୁରୁ ଆସୁଛି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏଗ୍ରିକଲଚର କମ୍ୟୁନିଟି ହିସାବରେ ଜଣା ତାଙ୍କର କଲଚର ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଦେଖିଲେ କାହିଁକିନା ମୟୂରଭଞ୍ଜଟା ଆଉ କେଉଁଝର ଆଗରୁ ତ ଏକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜା ବେଙ୍ଗଲରୁ ସୁଚାରୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଣି ବାହା ହେଇଥିଲେ ତ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ମହାନ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲେ ତ এই মহান্ত কম্ୟୁନିটিକୁ ସେତେବେଳୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଶିଖାନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 26ଟା କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଟୋଟାଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଇକୋନୋମିରେ ମହନ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଜ୍ଞା ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ବି ମାନେ ଦେ ହାଭ୍ ଅ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଭୀମକୁଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ଭୀମକୁଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ତାର ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାনଚିତ୍ରରେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଅଛି ତାର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଲଚରାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ସମୟରେ ଭୀମ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଜିଓଲୋଜିକାଲି ବି ଦେଖିବା ସେଠି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସର୍ପ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଟର୍ନ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକିନା ସେଠିକା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ସେଠି ବହୁତ ହି ମାସିଭ ଡୋଲେରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହାର୍ଡ ରକ୍ ଆମେ କହୁ ତ ରିଭରଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କଟିପାରି ନାହିଁ ଯଦି ଆମ ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗାରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଇଜିଲି ଇରୋଡ୍ କରିକି ସିଧା ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଠି ରକ୍ଟା ଅଛି ସେ ତାକୁ ଇରୋଜନ୍ ରେଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟର୍ନ କରିକି ପୁଣି ସେଟାକୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମେ କହିଥାଉ ଜିଓଲୋଜି ଭାଷାରେ ଆଉ ଏବେ ସେ ଟୁରିଜିମ୍ ଯେହେତୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ସେଥିରେ ଏବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିକାଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକାଲ ୟୁଥ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ତ ହେଇନି ମ୍ୟାମ୍ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଜ୍ଞା ହେଇ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
କିନ୍ତୁ as an administrator, can you visualize it as an ecotourism spot? येस मैम कहीं एबे ओडिशा रे लोकों पाखे इनकम जेहेतु बहुत ही बढ़ीगलाणी आ ओडिशा डिमांड भी होची जेमती आमे नॉर्थ इंडिया को जाऊ सेथि नाइट स्टे पई हमको बहुत कैंपिंग व्यवस्था हो जाए होम स्टे तो एक्चुअली जो भीमकुंड कथा कहले सेटा पूरा जंगल भितर आगु तो एते सेफ भी नथिला किंतु एबे सरकार को जो पदक्षेप सेफ भी होची किंतु आगु को आमे जदी इन्वेस्ट करिया और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को ट्रेंड करिवा काहे ना हम लोक जानि नाहंती माने कैंपिंग कोन बेसिक जो सेवा दिया जाए माने सर्विस टूरिज्म सर्विस रे सेगुड़ा आम लोक मैंने एते स्किल नुहति जमी आम नॉर्थर्न इंडिया को गले आम पाऊ सुविधा सुजोग तापर सेफ्टी जदि आम आनीपर डेफिनेटली से गोटे बहुत बड़ पोटेंशियल तो सर मैम मयूरभंज केउझर ये जो नॉर्थर्न बेल्ट ओडिशा को जब देखा एव्री 10 किलोमीटर से एरिया रे गोटे गोटे वाटरफॉल अच्छी तो आम से एरिया रो इकोनॉमी को टूरिज्म माध्यम डेफिनेटली ग्रोथ कर पार मैम I would last question Mangalayam 2. Yes ma'am. सेटा पाइन का तार टेस्टिंग पाइन को जगह को माने ईयर मार्क कला करना मैम हमें साउदर्न जो हमें मंगलयान चंद्रयान तो मोटे कंफ्यूज मंगलायन जोटा मार्स को जीवो आगे तार ले टेस्टिंग हबो तार ये चलची आगे आगे गुजरात कच्छ को कला आगे आगे मु जान तार चारिपटे 300 किलोमीटर जाए केवल भूसी हुए इट वोंट हार्म लाइफ અને સેટા सही सर vipassana and anapana आनापाना मेडिटेशन सर ana पाना anapana ये गोटे विपश्यना रो વિપස්සના ના सर एक्चुअली मु या संस्पर्श रे जने मो टीचर ही मते कहितले जे विपश्यना होची निजको देखिबा निजको विजुअलाइज करिया कि एक्चुअल जोटा अछि सेटा ही देख आमे सर एथिरे तीनटा मेथड को फॉलो करू फर्स्ट सर आमे आमो निचरो ब्रेथ को देखू वी सी आवर ब्रेथ टू कंसंट्रेट आवर माइंड जो थ्री कि आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड वी स्कैन आवर बॉडी that where the sensation are coming out or destroying means body sensation is everywhere but we are as we are outward person see what in outer part of our world हम बाहर जहाँ था हम आखि देखे तो हम भीतर को देखो हम बॉडी रे साधारण तो बहुत सेंसेशन चले हम सेंसेशन को देखो अब सेंसेशन रो हम जानू जे सब सेंसेशन क्रिएट भी होची डिस्ट्रॉय भी होची जति हम बॉडी भीतर से सेंसेशन क्रिएट होची डिस्ट्रॉय होची या माने हम जानि परछु किछि भी परमानेंट न हो तो से जो इम्परमानेंस को आम बुझापी विपश्यनार माध्यम या द्वारा सर आमर माइंड कंसंट्रेशन सेल्फ अवेयरनेस बढ़े फोकस करूँ और सिविल सर्विस एज एडमिनिस्ट्रेशन हिसाब से आम जेकोसी सिचुएशन को बहुत डिफरेंट डायमेंशन रु देखिपारू तो यहाँ सर विपश्यना जोटा कि 2500 वर्ष पूर्वे भगवान बुद्ध यार आविष्कार को बोली कह जाए किंतु ता पूर्वर भी विपश्यना थिला एथिरे केवल जो समतार भाव इक्वानिमिटी जो आम कहू जेकोसी परिस्थिति निजको स्टेबल करिवार जो कला विपश्यना हमको शिखई थाए बारिपदा को शिफ्ट हवा पूर्व कोठी राजधानी थिला कैपिटल हरिहरपुर सर एटा कोठी सर एटा से मु सर एक्चुअल जगह कहि पारुनी किंतु मु भाबु सेटा बालेश्वर आ ये बॉर्डर पाखा पाखी सेठी सर किछि आज्ञा हमें नुआ सुनिलु हरिहर आज्ञा इनक्विजिटिव अच्छा अप्लाइड जियोलॉजी रे आपनकर कोन डेवलपमेंट हे परिबो आज्ञा मयूरभंज रे सर प्रथमे मयूरभंज गोटे कृषि प्रधान देश राज्य डिस्ट्रिक्ट जो थी कि आमर जो एग्रीकल्चर पैटर्न अच्छी टोटाल डिपेंड अपन इरिगेशन कौटी एक्यूफर अच्छी केते ग्राउंड वाटर पोटेंशियल अच्छी से सीटार आम मैपिंग करें ताहले मयूरभंजर कृषि क्षेत्र जो उत्पादन क्षमता बहुत गुणा बढ़ीज आम बाहर को मध्य एक्सपोर्ट करें ता व्यतीत मयूरभंज एबे बहुत बड़ गोटे चैलेंजेस अच्छी जोटा कि फॉरेस्ट फायर शिमिलीपाल बहुत ही वल्नरेबल टू फॉरेस्ट फायर जो थी कि जदि सर यार बहुत ही प्राकृतिक कारण मान अच्छे किसी आर्टिफिशियल कारण मान भी अच्छे मानव कारण मान भी अच्छे तो प्राकृतिक कारण मान भितर जो एबे हमर ग्लोबल वार्मिंग चलची आउ हीट वेव चली क्लाइमेट चेंज तापर गोटे एलिनो इफेक्ट बोली अच्छी आज्ञा
तो तापाई सर मेन कज कि गरम बढ़ुची कौड़ी घर्षण कि पवन बेसी बहिबा द्वारा होची किंतु जदि आमे आर्टिफिशियल कारण मान जो मनुष्यकृत कारण मान देखिबा ताहले प्रथमत आमे जो एक्सेसिव माने टूरिज्म को बूस्ट कर दौचे आ जो अनट्रेंड प्रोफेशनल गाइड को द्वारा आमर जो टूरिज्म चली तो से निया लगे दौरान सेटा गोटे किंतु द्वितीय कारण भी बहुत बड़ इंपोर्टाट मयूरभंज गोटे शिफ्टिंग कल्चर आगु था एवं कमी जाइए व्यतीत सर महू फुल आम गोटे कलेक्ट करूँ आम डिस्ट्रिक्ट तो तापाई आमको कौन करने पड़े गछ मूलटा को आम निया लगे आेतु आम निया लगे सारापर किसी महल तो काढ़ी नहीं कि निया लिभे न था बेले बेले कौटी निया आसीगला कि बहुत पवन बहला से निया जाइए तो आज्ञा तो महूलू आमर बहुत माने ये हूँ ट्राइबल मान जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट होती मद तैयारी करने आरंभ करी माने औषध पर्यंत तार तेणुक सर युवा फॉरेस्ट फायर कारण सर और जियोलॉजिस्ट हिसाब से आम फॉरेस्ट फायर को मॉनिटर करिपरिबा हीट वेव बढ़ुची केते कि रिमोट सेंसिंग साहाय्य कि जीआईएस जो आम सैटेलाइट अच्छी माध्यम आम चेक करिपरिबा आउ सर आउ गोटे जियोलॉजिस्ट हिसाब से आम माइनर जो मिनराल अच्छी तांकु सर चेक करिपरिबा एटा गोटे राज्य नुह देशर गोटे बहुत बड़ समस्या जो थी कि मिनराल चोरी होउची आमे जते ऊपर रही मना कले भी सेटा होउची तो जेहेतु आमे सैटेलाइट मॉनिटरिंग आउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जदि लगे कि तो डाटा को 24x रियल टाइम डाटा को आमे एक्सेस कले आमे जानि परिबा कोठी मिनरल किछि हम गोटे पीस ऑफ लैंड को देछु जोटा कि माइनिंग ऑपरेशन हबा पाई आज्ञा तो सेटा को देखौचंदी ता आरपटरे से माने आज्ञा आमर चित कि अलर्ट होइची बियॉन्ड दैट समान राताराती तापर हमर भी प्रैक्टिकल नॉलेज नाही दैट सोर्स हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड आज्ञा सर सेटा हम देखु पुराना टेक्नोलॉजी पुराना टेक्नोलॉजी तापर द्वितीय कथा फील्ड फंक्शनरीज आर नॉट विजिटिंग द फील्ड यस हां और स्टाफ भी एते नाहंती जोथरे कि ताको सिक्योरिटी किए दबो तापर से कम्युनिकेशन भी किछि नाही आज्ञा धर गोटे आरआई अच्छी से आरआई ता जमी माने से ता घरे तार आवासिक कार्यालय आज्ञा रेसिडेंट रेस ऑफिस तार जोटी सेट रहउची तार ताको काई कित कराई छिंती आरआई के रेस ऑफिस बोली को आउस तो काई कराई ऑलरेडी माने ऑलवेज ही विल बी अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू द पब्लिक फॉर एनी ग्रीवेंस आज्ञा कारण सेटा किंतु से कोन करछ तार से एक्सेसिबल जे किंतु से निजे एक्सेस करू इज एक्सेसिबल बट इज नॉट एक्सेसिबल तो सर आज्ञा सर किंतु आमे सर आज्ञा नगले कोठी गोटे एनक्रोचमेंट हला आमे तो देखुछु वर्तमान चंदका रास्ता रे चारियाडे एनक्रोचमेंट चलछि किंतु देखा किछि Okay. Maharashtra, there was a long continued strike was going on for some issues. Can you recall this? Sir, And today that issue was resolved. Sir, मन पकई पार क्या नहीं सर मो निहाती देखिबी सर Maratha community were striking to include them in the OBC category, and a month-long strike was going on. And today the government has accepted to put them in the list of OBCs. About an integrated heat and cooling program has been initiated in the state. It's the news of today. ओके सर देखिए न्यूज़ ना सर आज पढ़ी मु दुखित सर निहाती पढ़ी it is a model which has been brought from Singapore. यस सर Singapore e-forest बोले गोटे प्रोग्राम अच्छी एजेंसी अच्छी that agency has been given the tender to develop Bhubaneswar in that light so that there will be at least 5 degree less temperature and Bhubaneswar will not be a heat island. यस सर Okay, तेणु माने तमर तो इंटरव्यू इज वेरी गुड खाली गोटे दुटा आंसर कर परनो ठीक अछि सेटा वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट किन तमर गोटे बड़ क्वेश्चन हला जे तमे व्हाई दिस if vote was not taken 5 years back or 10 years back, why, and you come to the same point after 10 years. विपासना रे किछि भूल रहि गेला कि ना एक्चुअली इनिशियली मु तो से ये Then, and also not gone into any job also. You didn't go into any job, nor you tried this job. Even if you have been interested in this job, you have never tried earlier also, when it was supposed to be. Then कौन थिला? What is that? सर एक्चुअली मु
भलसे निजको गाइड कर पारि नथिली लाइफ रे मु भाबे कि मु बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक थिली मोर जो डायमेंशन ऑफ थॉट प्रोसेस थिला मो बैकग्राउंड को नहीं की थिला कि मो बैकग्राउंड रे समस्त कहले बिजनेस समस्त सर आई थिंक इंटरव्यू ऑफर इंटरव्यू एक्चुअली 2015 पास आउट हवा କାରଣ ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ସେଠି ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଉ ବେଷ୍ଟ ୟୁ ଆର୍ ଆନ୍ସରିଂ ଅସ୍ satisfy our curiosity. ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଫର୍ ଦି ବୋର୍ଡ ଅଲସୋ ରିଏଲ୍ ବୋର୍ଡ एक्चुअली Everybody will ask the same question. यस सर बट मु निजको गाइड करि पार नथिली सर इनिशियली आ मु कोन करबी निजे को जानिबा पे मते Not टाइम clear. ले यस मु जो एग्जाम मु भाबुथली कि जियोलॉजी व्यतीत मु किछि देखि पार नथिली किंतु जेतोले जानली कि एथि याठु भी आपली जियोलॉजी रे तो तुम जॉब पाई परिथांतो यू हैव नेवर ट्राइड क्वालिफाइड थिली जो पीएससी जियोलॉजिस्ट इंटरव्यू दी थरो जाई क्वालिफाई कलनी ना ना फाइनल लिस्ट को आसी पारनी कि ट्राई करिछि सर गेट थ्रो गेट रे एते भलो मोर रैंक नथिला किंतु इनिशियली मु जियोलॉजी बियॉन्ड भाबी पार नथिली तापर जेतेबेले मु हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी पढिली मते लागिला कि मु एगुडा ही मो आवश्यकता थिला मु भाबुथली कि मु सब जानि छि किंतु जेतेबेले प्रैक्टिकल देखली मु लागुजी मु किछि Okay. आज्ञा सर This time, Okay, Louis, I would like to stop you here, थैंक यू but we find in you one of the best candidates available for the interview board. थैंक यू You have to take care of this. You are with a good subject. You are from one of the best institutes of the country, that is Roorkee. Thank Rarely people get a chance to, everybody can't get a chance to get into Roorkee. यस Roorkee re paivata, it's very difficult. And that too in geology. Yes, sir. No, but sir, for we like people in Odisha, geology is too much diverse, and our guide teacher are very nice. Sir. हाँ नहीं ठीक अच्छी କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ପଢ଼ିବା ଆଉ getting a seat in that institute from geology background is there is a top competition and you have been able to get it. Then we are happy that you are representing a good institute, good subject, Yes. and your understanding of things are also very good. It is from the grassroots level all of your understandings are coming. Interview board will be very happy to be with you in your interview. Only thing is you have to convince to go to the you are getting an average mark of 160 170 you will be there in that bracket Yes. without any hesitation. But if you want to score little more remain in the best bracket, suppose 200 is the highest, so you should be also towards 200 at least 190 plus. Yes. So if you want to be in that range, then you have to do a little bit of exercise. I told you current news, current events. Can I have a smart pillar? Is a good smart activity ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଭଲ କହୁଛ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ଆଜି ମିସ୍ କରିବ? ତେଣୁ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଦେଖିକି ଯିବ, 2-4 ଦିନର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଭଲକି ପଢ଼ିବ, ଏଡିଟୋରିଆଲ୍ ବି ପଢ଼ିବ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ଟିକେ ପିନ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ, and wherever you find yourself deficient, you just do that exercise for 4-5 days. Sure. And that will be sufficient for you to go to the board. Thank you very much. We wish all the best for you. Thank you, sir. God will bless you. Thank you. Sir. All the best. Thank you. Thank you, ma'am. We are pretty sure that you are tracking this pattern. Thank you. Yes. Ma'am.